Yun, so next tayo. Dami pa, no? Dami pang bubulat natin. So next tayo is yung King of the Arts na Luffy. This one is English. Special version. Alam ko may version nito yung nasa ano sila Whole Cake Island na Gear 4 na Tankman. So ito is nasa Wano na sila. So yan. Sa book off ko dito nabili kasama nung SSG. Binili ko na lang din para kasama dun sa video. Sorry. So yun. Ito yung ating left side. Yan. Ito yung front. Tapos ito yung right. Yung back side. Halos same lang naman. Sa baba, syempre. Nakalagay yan. Pagka bibili nyo, may nakapunch. Thank you, paid. So same pa din. Ewan ko masyadong reflect ata yung ilaw. Yung kulay gold na sticker, usually iba ata yung white. Yun, na-mention ko naman na kanina. So yun, baksan natin. Excited. Tagal ko din to. Actually, na-stuck pa to kasi yan. Sorry, inuubo kasi ako ngayon. Yan pa na, COVID ata. So yun, Van Presto pa din ang ating main. And Koa. Yan, box natin. So, karton. Diba, karton lang pala to, no? Oh shit, ayun na siya sa loob. Soda. Oh, fuck. 1,800 yen pala to, no? Mas mahal nga lang sa Suragaya kung bakit. Sorry, kapag. Yan. Yung ako muli pa ito. Grabe yung detail mga par. Kuha. No? Yung shroud niya. Yan. Okay. So syempre bubuhay na natin. Shoot ko naman natin yung kamay na ito. Yan. Yan. Tignan natin maayos. Mukha talaga siya. Bounce man. Yan. Kita mo naman ang haki. Bar. Ayan. Dapat fit. Ayan. Para maayos. So, eto na. Ito naman yung pinaka... Atakot na ito. Yan. Pinaka-base natin. Wala tayong rotating... ano ba tawag doon? Rotating plate. Yan. So yan. Pasensya nyo na. Mahal talaga yung kami. Tankman. Ay, Tankman. Ano ang Tankman? Bounceman Luffy. Grabe yung detail pa. Talagang kuha-kuha. Yan. Nakaka-amaze. Yan. So parang floating lang siya. No? Yan. Ating Gear 4 na Bounceman. Yeah.